ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ሰቦም ሰባት ካብ ምዕባይ ከቋርፁ ከለው ህልኽ ዝረኣየሎ ዝረኣየሎ ቂም ዝረኣየሎ ምበኣስ ዝረኣየሎ ዓለማዊ ዝኾነ ነገርን ትውልዲ ዝፅብፅቡ ወለዶ ዝብፅቡ ዝመፅሉ ቦታ ብዝመፅሉ ቦታ ተኣርኒብሎም ብዘሎ ሰማያዊ ዝኾነ ክብሪ መወዳእታ ዘይብሉ ፅባቐን መንግስቲ ኣምላኽን ወይ ከዓ በቲ መወዳእታ ዘይብሉ ብክብር ደም ዋጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዓደግዎን ኣባል ቤተክርስትያን ደቂ ቤተክርስትያን ምዃኖም ዘይኮነስ ብዛዕባ ካበይ ከባቢ ከም ዝመፁ ፕራውድ ዝኾኑ ማተር ዝገብሮም ባዘር ዝገብሮ ብጣዕሚ ስጋዊ ዝኾነ ነገር ዝረኣዮም ሓደገኛታት ዝኾኑ ሰባት እዮም ዝኾኑ ማለት እዩ። ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ካብ ምዕባይ ዝቋረፁ ኣብ ቤተክርስትያን ግን ዘለዉ ደው ዝበሉ ሰባት ማለት እዩ። ፀገም ኣብ ዘጋጥመሉ ድኻም ናይ ኣገልጋሊ ኣብ ዘጋጥመሉ ሓደጋ ዝፈጥሩ ሰባት እዮም ዝኾኑ ማለት እዩ። ስለዚ ብኣኸልኩም ሲ ባእሲ ካብ ዘሎስ ዘይምዕባይኩም ደይኮነን ዝረአ ዘሎ ስጋውያን ምዃንኩም ደይኮነን ዝረአ ዘሎ ይብሎም ኣሎ። ኣነ ናይ ጳውሎስ እየ እቲ ካልእ ድማ ኣነ ናይ ኣጵሎስ እየ ካብ ዝብል ሲ ስጋውያን ምዃንኩም ዳይኮነን ዝረአ ዘሎ ይብሎም ኣሎ። ስለዚ ቀፂሉ ክወርድ ከሎ እንታይ ዝብል እምበኣርከስ ኣጵሎስ እንታይ እዩ ጳውሎስ ከ እንታይ እዩ ብኣቶም ጌርኩም ናብ እምነት ዝበፃሕኩምሎም ኣገልገልቲ እዮም እዚ ድማ እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፎም ከም ዝሃቦ እዩ። እቶም ሎም ትፈላለዩሎም ኣብ ቤተክርስትያን ዘለዉ ከም ግሩብ ኮይና ንበኣሰሎም ንከራኸረሎም ፀግዕ ንሕዘሎም ነጥቅዖም ንከላኸለሎምን ሲ እግዚኣብሔር ብኦም ጌርና ብኦም ብእምነት ጌርና ማለት እዩ። በቲ ዝሰምሰብክዎ ብእምነት ጌርና ናብ ኣምላኽ ዝበፅሕናሎም ኣገልገልቲ እዮም። ስለዚ ኣነ ተኸልኩ ኢሉ ጳውሎስ ኣጵሎስ ከዓ ኣስትዩ ኣነ ግና መንታይ ኢሉ ኣምላኽ ግና ኣብቆለ ተሓደ ይተክል ተሓደ ይስተ ኣምላኽ ግን የብቁል እምበኣር እቲ ዘብቁል ኣምላኽ እዩ እምበር እቲ ዝተክል ወይ ከዓ እቲ ዘስትስ ዝዓብስ የብሎምን ኢሉ እቲ ዝተገብረልና ነገርስ ኩሉ ካብ እግዚኣብሔር እዩ። እቲ ዝተክልን እቲ ዘስትን ሓደ እዮም ነፍሲ ወከም ከዓ ከም ዓስቡ ክቕበል እዩ እንዳበለ ይቐፅል ማለት ስለዚ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ዞም ኣሕዋተይ ምዕባይ ዝበሃል ምርጫ ዘይኮነስ ግን ግዴታ ዝኾነ ኣሎ ናብ ምስሊ ኣምላኽ እናዓብየሉ ብምሕዳስ ሓሳብና እንልወጠሉ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብል እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ምሉእ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ኢሉ። ኣብ ቤተክርስትያን ኮፍ ኢሉ ሓደ ሰብ ምዕባይ ዘቋረፀ ሰብ እንድሕር ኣሎ ንመን እዩ ዝመስል? ንክርስቶስ ኖ ስለዘይዓበየ ንክርስቶስ ኣይመስልን። ነቲ መጋቢ ማሕበር ስለዘይሰምዖ ንክርስቶስ ኣይመስልን። ነቶም ሓዋርያት ስለዘይሰምዖም ንክርስቶስ ኣይመስልን። ነቶም ኣገልገልቲ ቤተክርስትያን ስለዘይሰምዖም ነቲ ስብከት ይኹን ነቲ ትምህርቲ ቤተክርስትያን ነቲ ምቁራስ እንጀራ ይኹን ነቲ ፀሎት ይኹን ስለዘይሓብሮ ናብ ክርስቶስ ኣይዓብንን። ሶደው ስለዝበለ ንመን እዩ ዝመስል? ነታ ደው ኢላ ዘላ ምስ ኣምላኽ ምፅባቕ ሰናይ ነገር ዘበለ ነገር ደስ ዘይብል ዓለም ምስኣ እዩ ዝመሳሰል ማለት እዩ። ስለዚ ብምሕዳስ ሓሳቡ ዝተለወጠ ሰብ ክኸውን ኣይከልን እዩ። ስለዚ ኣብ ሰላም ዘይትረኽቦ ኣብ ፅድቂ ዘይትረኽቦ ኣብ ሰናይ ነገር ዘይትረኽቦ ባእሰብ ዝህልወሉ ድኻም ኣብ ዝህልወሉ ገለ ነገር ኣብ ዘጋጥመሉ ግን ኣኼባ ኣብ ዝህልወሉ ግን ብድድ ኢሉ ንሱ ንህሉ ክንመፅኡ ዝገሃድ ሰብ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ዋይ ንዓለም ስለ ዝመስል እቲ ካልእ ናይ መወዳእታ ከዓ ምስ ክርስቶስ ምምሳል ዝብል ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። ገሊፅና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4:11 ናይ መወዳእታ ጥቕስና እያ ኩላትና ናብ ሕብረት እምነት ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ክሳብ እንበፅሕ እቶም ቅዱሳን ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ ምሉኣት ምእንቲ ክኾኑ ኢሉ ንሱ ገሊኦም ሃዋርያት ገሊኦም ድማ ነቢያት ገሊኦም ወንጌላውያን ገሊኦም ከኣጋሶትን መምህራን ክኾኑን ሃበየ ኢሉ እዚ ኩሉ ንምንታይ እዩ? ናብቲ ምልኣት ሰብኣይ ናብ ብፅሕና ክርስቶስ ምእንቲ ክንበፅሕ ምእንቲ ክንዓቢ ተዓንተዎ ዝበልናዮ ምዕባይ ትበሃል ማለት እዩ። እዚ ናብ ምስሊ ወዲ ኣምላኽ ምእንቲ ክንዓቢ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ሓሳብ ስለ ዝተረድኡ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11:1 ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹም ንስኻትኩም ከዓ ንዓይ ምሰሉ ኢሉ ርግፀኛ ኮይኑ ንሱ ኣነ ንክርስቶስ መስለ ኢሉ ናይ መወዳእታ ኣልቲሜት ጎል ናይ ክርስትናና ሲዞም ኣሕዋተይ ንክርስቶስ ምምሳል ቤተክርስትያን ኬርካ መምላስ ኮሚኒቲ ጌርካ ዕሽር ከፊልካ መምላስ ገለ ጥራይ ኣይኮነን። ንሕና ክንዓቢ ኢና ተፀዊዕና። ንሕና ኣብዛ ህልም ዝበለት ስጋዊ ነገር ዘለዎ ዓለም በቃ ጨው ኮይና ክነጥዕማ ብርሃን ኮይና በቃ ሕማቅ ግብሪ ዝግለፀሎም ዘይኮነስ ሰባት ንዓና ብምርኣይ ጥራይ ብመንፈሳዊ ቅኒ ንክርስቶስ ዝኽተሉ ኣዝዮም በቃ ዝፍቶ ጨና መዓዛ ዘለዎ ምኡዝ ስነ ምግባርን ምኡዝ ኣካይዳን ዘለዎም ዓይነት ሰባት ክንከውን
كي تزارب ناس بقبرنا قل نكريستوس النقلص عين السبات نعنا ريومس نكريستوس ذفكرو نعنا ريومس من يوم زم سبات زيهم كوميونيتيز يوم النبها العين السمن انتقنكو بقالنا ترازي كونس بكايدانا نكريستوس سلازي ازي هم زي حساب تتردينا باولوس نغويتا يمثل نيرو نحنا خان باولوس نمثل بقبلنا نكريستوس نمثل سلازي ابي يوحنس ابقداماي ملخت يوحنس ምዕራፍ 4 ፍቅር 17 ተገሪጹ ከም ዘለኻ ከም ትንሱ ዝነበሩ ንሕና ሕጂ ኸም ኢና ዘለና ከም ክርስቶስ ማለት ዶም ቅዱሳን አቦታ እዚኦም እዚ ስለስተረዶ ከም ትንሱ ዘለዎ ከም ድማ ንሕና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ከም ኢና ዘለና ሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ትብዓት ምን ትኽልወና እታ ፍቅርቲያ አባና ተፈጸመት ፍቅር 18 እንታይ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ፍቅር 18 እንብባለሁ فرحات سي سقايا تمص اتزفرها بفقر فصوم ايكونن اذا فصمت فقر ግን نفره تبارا الانبر اب تفقرس فرحات يلن نسو قدم افكرنا يمو احنا خا نفقر علونا يا نتزرع يا حوز يفكروس نتزيرا يا املاح كفكرو يكالون يمو نحاولنا صلوسنا املاح فكرو يزبل نتلو نسو حساوي እንዳበለት ባል ቆጽል اذا حساب زي اب بيت ክርስቲያን ኮይኖም ምዕባይ ዘቋረጹ ሰባት እንድሕራለው ኮይኖም ናብ ምስሊ ክርስቶስ ናብ ምስሊ ተእኹል ሰብኣይ ስለ ዘይበጽሑ ከምታ አንተ ዝበልና ይኸአደው ስለ ዝወለፍት ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም በቃ እንታይ ዝፈጠር እንድሕተው አይሉ በቃ ሕጂ ፍርሂ ወአብኦም ዘሎ ነቲ ፍቅሪ ነቲ ፍጹም ዝኾነ ፍቅሪ ከስተብህልዎ ኣይኮሉን እዮም መዓልቲ ፍርዲ ክላዓል ከሎ ቁጣዓ ይዝረው ደቂ አምላኽ ስለ ዝኾና በወዱ ገይሩ ወልድ አምላኽ ገይርናይ ስለዚህ መዓልቲ ፍርዲ እንድሕራሎ ነው ትብዓት አለና ዋይ እታ ፍጽምት ዝኾነት ፍቅሪ አባይ ስለ ዝዓየት ወድ አምላኽ ስለ ዝኾንኩ ደኻማልን ያ መስሙሉ ደኻመይ ግን እግዚአብሔር አፍቂርኒ ኢሎም ትብዓት ዘለዎም ዘይኮነስ ፍርሒ ዘለዎ ሰብካ ድሁል ይብላ ኣብ መጽሐፈ ጥበብ ምዕራፍ 17 ፍቅዲ 11 ከባቢሲ እንታይ ኢሉሎ ጥበበኛ ሰሎሞን فرح سبسي دهوليو إلو فرح سب دهوليو بناي قالوا مسكرنت كافروديو ننجرات فرح سلازخونه ننجرات كل جزء أجاني يريهم فرحي مردا نذهب كاتقمي زي مقبالي يبل سلازي نت فرحي مردا أبتسألو نتي أفره زمسرت رعدي ويكأنا أبدون قرنا زمسرت فرحي إيدو يهبيبل أنا ثقلتي أبطعمي أتقرمني حجي فرح سلازخونة السبتي أأمرو كل جزء سلازنا أفوسي لنقرات بك أجانيني يزريو كم زكو يزبل قال أملاك تقول خلاص مو خمزي أي تقبر دي خاتم الزلها تعمل تزخونة فقرة بلوب سلازي الله مالت أجي تعالى أملاك أنت أتبل مسيلكم حلن كل جزء فرح سلازخونة مالتي بنايك قالوا مسكرنت بززارو مسكرنت كا فرود سلازخونة سلازردو أنواعلو لنقرات كل جزء بك أجانيني يزريهم يزري حلن كل جزء سلازنا أفو أجانيني يزريهم كل نقر سلازي نسخة سماحير كأخا نسخة قدس النوزي لا زيابير أفكير كأخذ له خلاص مو منفسه ونقر أيد اللي عندي خاتم زل خبلك مالتي يا حجي إذا كل زين ما صدرنا من تايو سب فرح سلازم على لسه تحفظم تزخونة فقرد ما أبو سلازي عايت يا تحفظم تفقر استقلتك كا من أختاوي كاتي ترقامي أنا مودة أنا جرخا بمعال تفرد نحنا تبعات من تخلون ناي سلازي اتم انت ناس تسأل ودي اتسجانا معنا اللي بيسهلا ونازل على كرسوس أبي أنا أبلغ نزل سجانا نزل لاوينا بخبرة أمي توي نزل لاوينا بسمع حجي ملائكتي أم زم سجرو قدوس نقول عملو خوي قبل الله تسلنا زتحر دجنشل حجي تبعت علونا كابه الله ونت عمل ريحنا زنبرنا نحنا كرسوس بودو أبيلو نسو سلازي فكرنا فرع عسر شو من تنتهي فرع عسر شعتين نسو قدم أفكرنا نحنا يكوننا نفسه قدم أفكرنا يمو حجي نحنا خانا فكر علونا يلو حجي عب منفسا ونت معباي دوز ببلو سبات ننحل حدو بيصالو طيب لا الغلامة نتزرع أي حوزي يفكروس نتزيرا أي أملاخ يفكرو ينتبلا نسو حساوي يلو كان معباي زوكو عروسو سبات عب بيدي كرسان اللو سلازي عاويو بكا تسألين عالم إنه مسؤول الله حدا نقر تسألين هلخ تسألين نسو خا أملخو طاوتي عالم مفكار أو عالم زلو مفكار أملخو طاوتي هلخ بجزء رسوس هذا استانس هاللي هو طاوت أملخ كوين مال زي كونسي
ሓደ ሰብ ልክ ከምዚ ይፍቅሮ እንተይሉ ሓሳዊ ይብሎ ኣብ ካል መልእኽቲ ብዛ ኣብዚ ቀዳማይ መልእኽቲ እዚ በቃ ንሓውዝ ፀሊ ቀታሊ ነፍሲ ይብሎ ይኹም ዘምሓተይ እዚ ኩሉ ዝግለጽ ኣብቶም መንፈሳዊ ህይወት ምዕባይ ዘቋርጹ ብምርዳእ ሓሳቦም ወይ ከዓ ብምልዋጥ ሓሳቦም ከዓ ዘይተለወጡ እዩ ሰይጣን ዛዕይ ማለት እዩ እዚኦም ስለዚ ንበረኸት ዘይኮነ ንፈተና ዝተጋለጹ እዮም ዝኾኑ ኣብታ ቤተክርስቲያን ምኽንያት ሰላም ዘይኮኑ ምኽንያት ዝርገት እዮም ዝኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ናይ መወዳእታ ሓሳበይ ዘምሓተይ መንፈሳዊ ዕብየት ወይ ከዓ መንፈሳዊ ብፅሕና ቀጻሊ ዝኾነ ትምህርትን ዕብየትን ዝግለጽ ኮይኑ ምርጫ ዘይኮነ ከዓ ግዴታ እዩ ማለት እዩ እዚ ናብቲ ካብ ህፃንነት ናብ ብስለት ብምስግጋር ብኦቢሉ ድማ ሓሳብካ ሪኒው ብምግባር ማይንድ ናትና ዲሲፕሊን ብምግባር ሪኒው ብምግባር ዓለማዊ ዝነበረ መንፈሳዊ ጸላም ዝነበረ ናይ ስጋ ጥራይ ዝደሊ ዝነበረ ናይ መንፈስ ብምግባር ብምሕዳስ ሓሳብና ንለወጠሉ ናይ መወዳእታ ብኦቢልና ድማ ናብ ምስሊ ክርስቶስ ክራይስት ላይክነስ እንብሎ ማለት ናብ ምስሊ ክርስቶስ እንበፅሓሉት ናይ መወዳእታ ታርጌት ናይ ቅድስና እንተተመላሊስና ናብ ቤተክርስቲያን እንድሕር ከይድናሲ ጎልና እዚ እዩ ማለት እዩ ሓንቲ መዓልቲ ከይድና ስለምምላስ ኣይኮነን ድሓር ብድሕሪ ዘላ ሰሙን ስለምምላስ ኣይኮነን እዚ ኩሉ ዝዕየ ግን ብተኸታታሊ ትምህርቲ ብተኸታታሊ መንፈሳዊ ልምድታት ብተኸታታሊ ኣብ ቤተክርስቲያን ምስጢር ቤተክርስቲያን ብምቕባል ብፍላይ ከዓ ንስሓን ቅዱስ ቁርባንን ማለት እዩ እቶም ካልኦት ገሊኦም ኣብ ገለ ኦኬዥንስ ንገብሮም እያ ሸውዓተ ምስጢራት ቤተክርስቲያን እንተይልናሲ ምስጢረ ቀንደል ምናልባት ተሓሚምና ጥራይ ዝድገመልና እዩ ምስጢረ ተኽሊል ኣብ ሂወትና ሓንቲ መዓልቲ ዝፍፀም ምስጢር ዝግበሮ ነገር እዩ ኩሎም ኣብ ሓደ ገሊኦም መብዛሕትኦም ሓደ መዓልቲ ጥራይ እንገብሮም እዩ ካብቶም ሸውዓተ ምስጢራት እዞም ክልተ ምስጢራት ኩሉ ግዜ ቤተክርስቲያን ክንገብሮም ዝግባአና ግን ምስጢረ ንስሓን ምስጢረ ቁርባንን ነንሓድሕዶም ዘይፈላለዩ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ቤተክርስቲያን ክትከዱ ከለኹም ዘምሓተይ ታርጌት ናተይ እዚ እዩ ፅዋዓይ እዚ እዩ ምሕራይና ነዚ እዩ ኢልና እንድሕር ኣሚንና ሰንበት ኣብ ቤተክርስቲያን እንድሕር ከይድኩም ተነስሑ እግዚአብሔር ጸጋ ደግይፍልኩም ብጽቡቕ ዝኾነ መንፈሳዊ ህይወት ትመላለሱ እንድሕር ኣለኹም ተቐበሉ ድኻም እንድሕር ኣለና ከዓ ድኻም ኣይኮነን ንኸይንቕበል ኣብቲ ስጋ ደም ጎይታ እንተ ኸይንዕግብ ዝገብረና ኣይኮነን ቤተክርስቲያን እንድሕር ኮይና እንነሳ ተዝተነስሐ ይቁረብ ተዘይቆርብ ይነሳ እዚ እንድሕር ገና እቲ ሓካያትን ዘይፍርዩን ክንከውን እግዚአብሔር ይሓድገናኒ ማለት እዩ ካብዘን ምስጢራ እዚአን ወፃን መላለስ እንድሕር ኣለና ግን ዘምሓተይ ኣብ ድኻም ኢና ዘለና ጸጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብረት ኣምላኽን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን እዛ ፖዝ እታ ኣወንታዊ ጽልዋታት ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ትብል ሎማዓንቲ ክወዳኣ ስለ ዝደለኹ እየ ብጣዕሚ ስለ ዝነውሓትኒ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ሰሙን ከዓ ተረዲእና እንታይ እዩ እቲ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዘለው ፀገማት ከንታይ እዩ ከምቲ ኣወንታዊ ነገር ቃል ኣምላኽ ክንካፈል ኣቦታትና ክንረክብ ኣብ ዓዲ እንተዝኾኑ ኣብ ዝኾነ መገዲ ዕድለኛታት ኮይና ኣብ ዝተወለድናሉ ተዘይኮይኖም ኣብ ዝኾነ መገዲ ክንረኽቦም ዘይንኽእል ዝነበርና ኣቦታት ምሁራት ግን ሓደ መዓዲ ኮይና ኣብዚ ክንራኸብ ከም ዝፈጠረልና ዝዕድል እዚ ከምኡ ኣወንታዊ ነገራት ከዓ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ኣወንታዊ ወገናት ከመይ ሓደ ከመይ ገይሩ ዝፀልወና ዘሎ ኣወንታዊ ጎኑ እንታይ እዩ ከመይ ጌርና ፊክስ ክንገብሮ ንኽእል ኣብ ዝብል ከዓ ካብ ዝቕፅል ዘሎ ሰሙን ኣምላኽ እንተረዲእና ናይ ሽዑ ሰባት ኮይና ክንቅፅሎ ኢና ተባረኹ ዘምሓተይ ሎማዓንቲ ብኸምኡ እየ ዛንውሕ ኣቢለ እያ ኣቦና በልቆፅል ሸቦ ሸዓ بسم عبون ولدنا መንፈስ ቅዱስን واحد ኣምላኽ ኣቦታት ኣብ ላዕድና ተሕት ዘለኹም ኩላትኩም ሰላም ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይብዛሕልኩም አሜን አባ ሰናይ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ኣምሲዩ ኣቦና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ግልጸት መመልስ ይወስኸልካ አሜን አሜን ገሳ በሐፈሻ እቲ አርእስትኳ ገፊሕ እንዲ ኣፍታና ሶሻል ሚዲያ አንተ ወይ ክትዛረብ ከለኻ ስንታ ትዚላትኒ ንሓርና ቃል ኣምላኽ ክምለስ እየ تذكر تخنكا just تا برايم مينستر غولن ستيت خوينا نيرا عفوا عدة تذكروا تخون تريزامي تريزامي تامين نيرا I don't know just تحنت history راحتي
تزنبرة افتشو ساعتي just ناتا فون tracked كوينو liquid information liquid كوينو قالت واهيلي اون just افتن تاشمو نايتي مريحنات معلتي انا حاجة ان سمارت فون سي they watch it as معلتي just spy in each and every activity سنتنا سي spy دي خوني بداتا دي بقلدي سي everything نحن سي detailed كوفي ليزر لومس أو مالتي حجزنا من تأخذ دليل زوم عادس مونغو على يوتيوب كنرى خلنا دي مزمور ندار أنا خلناس وين دا سمع أنا خلنا مونغو عادس يموصنا مش توم عادس شوبينج مبزحتي جزينا شوبينج ليست انتخن كان شوبينج يمز موصخة فوتبول تفوتون نحرحن كان فوتبول يمزكا باتس غازلك اللوكيشن بو تراكد كوينو لسه ندحر اب جيرمن تنبرها لي خبدوش يزمزكا مقنياتو تناتك اللوكيشن بو سلازي ريو ابيكين ندحر علي خاب انجليزيا مزكا اب اسرائيل زلو بإبري مصوم حجي انتاي ونمنتاي خير للي اتي نا سوشيال ميديا سي دوين عنا بأمرنا قزاصرنا بزخل مقدي مستناتنا انترست ترايو مست بزح غزي نخفتو ነገራት ተራእዩ እምዝመጽና ሕጂ ደወይ ንሕና አጠቃቀሙ ተተረዲእና ሲ መብዛሕቲ ግዜ ሽግር ንኸይመጸና እሙሮና ንፈተና ንኸይቃላ እቲ ንኸፍቶም ነገራት ካብ መጀመርቱ ማለት እዩ ሰኪር ብዝኾነ መገዲ አንዳን ከአኒ እቲ አጠቃቀመናውን ወይ ዝል ብዝኾነ መገዲ ተጠቂምናሉ ሰናዩ ንመባሌ አንተ ወይ እንዳተዛረብካ ከለኻ ሳብ ርእሲ ስለዝመጸተኒ ወሓፈሻ ገምቶም ናይ ቴክኖሎጂ ምሁራት ክዛረቦ ይሓይሽ እስኖት ማይ ፊልድ ማለት ናቴ ፊልድ አይኮነትን ብዛታሽ ግን አበ ዑምራይ መጽያተኒ ተሐሳቢ አነ አንተ ቃል አምላኽ ሸርክ ገብር ደሌ ዘለኹ ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 11 ዘላ ሐሳቢያ ማለት እዩ መሊሱ በሎም መፍላጥ ምስጢር መንግስት አምላኽ ንዓኻትኩም ተዋሂቡ አሎ ንዓታቶም ግና አይተዋህበን ተበል ሐሳቢያ ማለት እዩ ጎይታ ይዝብሎም ዘሎ መፍላጥ ምስጢር መንግስት አምላኽ ወይ ምስጢር መንግስት ሰማያት ንዓኻትኩም ተዋሂቡ አሎ ንዓታቶም ግና አይተዋህበን ሕጂ ኣብዚ ክልተ እዮም ተላዒሎም ዘለው እቶም ምስጢር መንግስት አምላኽ ክፈልጡ ዝወሃቦም ዘሎን ዘይተዋህቦምን ክልተ ዝተፈላለዩ ሰባት ወይ ከዓ ጉጅለታት አለው ማለት እዩ እቲ ዝወሃብ ዘሎ ከዓ ደቂ ሰባት ቀልጢፉ ክብፃሕ ዘይክእል ግን ከዓ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ምግላጽ ዝግለጽ እዩ እዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ኣብ ቁጥር 11-14 ዘሎ ሓሳብ ተሪኢናዮ ከምኡ ድማ መንፈስ አምላኽ እንተዘይኮነስ ንናይ አምላኽስ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልዎን እናበለ ዝዝርዝር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ አምላኽ ዝኾነ ነገር ብናይ አምላኽ መንፈስ እንተዘይኮይኑ ወይ ከዓ ብመንፈስ አምላኽ ተመሪሕካ እንተዘይኮይንካ ሰኢልካ ክትፈልጦ ወይ ክትምርምሮ ይትኽእልን ኢኻ ንሕና በቲ ስጋዊ ሓሳብና ወይ ከዓ በቲ ስጋዊ ርድኢትና ስጋዊ ዝኾነ ነገር ክንምርምር ኢና ንኽእል እቲ መንፈስ እንምርምሮ ግና ብመንፈስ ተደሪኽና ወይ መግላጽ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምዝህልዎ እዩ ስለዚ ነዚ እዩ ከዓ እቲ ምስጢር ተባሂሉ ዘሎ ሓሳብ ማለት እዩ እቲ ነቲ ምስጢር ክግለጸሉ ዝድርኽ ነጥብታት ግና ኣለዉ ክሕለፈሉ ዝግብኦ ሕጂ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 11 እንድሕር ኣርኢናዮ ድሕሪ ኢልና ማለት እዩ ካብቲ ጥቕስቲ ክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ዝብል ኦ ኣቦ ይብል ጎይታ ሰማይን ምድርን እዚ ካብ ጥበበኛታትን ኣስተውዓልትን ሓቢኻ ንህፃናት ስለ ዝገለጽካሉ መመስግነካ ኣለኹ እዩ ዝብል ካብ ጥበበኛታትን መስተውዓልትን ዝተሓበ ምስጢር ንመን ይግለጸሉ ኣሎ ንህፃናት ብትሕትና ነቶም ፈላጣት ኢና ዝብሉ ዘለዉ
ነቶም ምሁራት ኢና ዝብሉ ዘለው ርእሶም ዘዕብዩ ዘለው ደይኮነስ ነቶም ህፃናት ትሕት ዝበሉ ማለት እዮም አንተ ወይ ከም ህፃናት ክንምገቦ ዝግበአና ምግቢ ድሎ ትብል ነርካ ብቆሻሓ ወይ ሕጂ ናይ ህፃናት ምግቢ ነቶም ህፃናት ዝግለጸሎም ዘሎ ካብ ጥበበኛታትን መስተውዓልትን ካብቶም ለባማትን ዝተሓበ ንህፃናት እቲ ልምሉም ዝኾነ ዝግለጸሎም ዘሎ ብትሕትናኦም እቲ ሜንኪ ማለት እዩ ሕጂ ትሕትና እንድሕር ሓልዩ ንኽትመሃር ድልው ኢኻ ክትከውን ትሕትና ብትዕቢት ዝተወጠረ አእምሮ ክመሃር ድሌት የብሉን ንኽሰምዓካ እውን ግዜ የብሉን ማለት እዩ እንድሕር ፈላጥ ኮይነ ርእሰይ ብፍልጠት መሊኡ ኢለ ዝዕበ እንድሕር ኮይነ ንኽመሃር ወላ ሓንቲ እንተኣሽሙ የብለይን ማለት እዩ ኢንተረስት የብለይን ስለዚ ታብ ሜይን ናተይ ክትከውን ዘለዋ ኣነ ኣይፈልጥን ኢለ ከምዚ ይፈልጥ ክርዳእ ንኽኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከዓ ከም ህፃን ትገብረካ ኣላ ነታ ንምስጢር መንግስቲ ኣምላክ ከተፍልጠካ እትኽእል መገዲ ሓንቲ መጀመርታ ስተብያ ማለት እዩ እቲ ምስጢር ዘይተዋህቦም ተባሂሎም እቲ ምስጢር ዝተዋህቦም ከዓ ሓዋርያት ኣለዉ እቲ ምስጢር መንግስቲ ኣምላክ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ምስጢር መንግስቲ ኣምላክ ዝግለጸሎም ዘሎ ሓዋርያት ኣብ ሕቶን ርእቶን ያቀረቡን ንዑ ክበሃሉ ከለዉ ሺሎም እዮም ዝብገሱ ዘለዉ ከምዚ ይፈልጡ ከዓ ንጎይታ ይሓቱ ነይሮም ማቴዎስ እንድሕር ርኢናሲ ተቐባሊ ቀረፂ ነይርኮ ቁፅሪ ከይተማሃረ ሕሳብ ከይተማሃረ ቀረፅ ክቕበል ኣይክእልን መቸም ግን ካብቲ ናቱ ፍልጠት ካብቲ ናቱ ምፍላጥ ከምዚ ይፈልጥ ስለ ዝተረድኦ ነቲ ክፈልጠሉ ዝደለየ መገዲ ወይ ከዓ እቲ ክምህሮ ዝኽእል መገዲ መን ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ናብቲ ክመሃረሉ ዝኽእል ኣሜን ኢሉ ይስዒቡ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝኸድዎ ዘለዎ መገዲ ነቶም ዘይተዋህቦም ብትዕቢት ዝተወጠሩን እቶም ዝዋሃቦም ዘሎ ከዓ ብፍቕሪ ብትሕትና ዝጅምሩ ዘለውን እዩ ማለት እዩ እቲ ነቶም እዚሲ ዋላ ኣብ ናይ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ዘሎ ሓሳብ እንድሕር ርኢና ልቢ እዚ ህዝቢ ረጒድ እዩ እሞ ብኣእዛኖም ከቢድ ይሰምዑ ዓይንቶም ድማ ይዕምቱ ይብል ሕጂ ልቢ ስለ ዘትርሩ ብኣእዛኖም ክሰምዑ ይክእሉን እዮም ዓይንቶም እውን ይዕምቱ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲኦም ንቃል ኣምላኽ ክሰምዑ ዝደልዩ ንቃል ኣምላኽ ክርድኡ ዝደልዩ እቶም ትሑት ልቢ ዘለዎም ማለት እዩ እስመ የዋሃነ ልቢ ይረአይዎ ለእግዚአብሔር ምሽብል እቶም የዋሃነ ልብሲ ወይ እቶም ትሑታት ልቢ ወይ እቶም ቁርባት ልብስ ንእግዚአብሔር ክርእይዎ እዮም ይብል ሕጂ በትሕትና እትጅምሮ መገዲ ከምዚ ትፈልጥ ምፍላጥ ሓደ ንባዕሉ እዚ ትምህርቲ እዩ ማለት እና ነዚኦም እቲ ምስጢር ዝግለጸሎም ዘሎ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክብል ደልየ ሕጂ በዚ ዕለት እዚ በዚ ሰዓት እዚ እንፈልጦ ወይ ከዓ እንመሃሮ ዘለና እዚ ከምዘይ ንፈልጥ ምፍላጥ እዩ ከምዘይ ትፈልጥ እንድሕር ተረዲእካ ንኽትፈልጥ ከንታ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ክትሓትት ከለኻስ ክልተ ዓይነት ሕቶ ኣሎ ከምዚ ቻሌንጅ ክትገብር ኢልካ ተሓቱ ሕቶ ኣሎ ክትፈልጥ ወይ ከዓ ክትመሃር ኢልካ ተሓቱ ሕቶ ኣሎ እዚ ኣብ ሓዋርያት ዝሕተት ዝነበረ ሕቶ እንድሕር ርኢናዮ ክፈልጡ ደልዮም ተመሃሩ ደልዮም ብትሕትና ብዘይ ምፍላጦም ተረዲኦም ዝሓትዎ ሕቶ ነይሩ እዩ መን ይኻስኻ እንዳበሉስ ይሓትዎ ነይሮም እዮም ንጎይታ ክፈልጥዎ ስለ ዝደልዩ ዝነበሩ ማለት እዩ ገሊኦም ከዓኒ ንኽድሕንስ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢሉ ጎይታ ሓቲትዎም ሽሓቀሎ ኩሉ ዘለካ ኣብ መጀመርታ 10 ትእዛዛት ሓሊልዎ ሱስ ካብ ቀደም ያትሒዘ ዝሕልዎ ነይረ በል ኩሉ ዘለካ ሸጥካ ንድኻታት ሃብ ኢልዎ እዚኣ ኻ ክገብር ኣይደለየን ማለት እዩ ሕጂ ናይ መድሓን መገድስ ጠፊእዎ ዶ ይኸውን ጠፊእዎ ይኮነን ዝሓቶ ነይሩ ግን تا مجمر تازه حتى زنوره حتى challenge خجورة سلزة دليل مالتي سلزة قويتها هابتان كابز صدق أسي
جمل بعين مرفق حتى كأتي قليل له أورد حساو سلستردو تحتسو سلستردو حجي تحتون اتي تنجراتي يفلت يوم علينا نمنتا إلك أخذ تحت زلها كابينا تبجيس كأخذ تحت زلها ونفلع نيزخاني مردة صبوي حاجات تحت الناس بالعمر سلازل على مالتي عموداتا نحنا كم زين فلت ندحر فليتنا ليش تيكن فلت جميرنا لنا مالتي نيزخا قال أملاخ انت يزم لنا نتي عن تويسي كونسيستنسي تبلو حساب نيرو مالتي بحد معلتي كابوري زفترت كساب رايا يوحنس كتم ببوي تخيلني خا خطبوصحي تخيلني هتردو يتخيلني معلتا وقن كمزي ناب جيم قشات تخيل ديخا جيم تسرح ديخا كاري قال جيم كتكيد عند هذا أخين كاسي أب حدا معلتس ناي بايسب ترايسب أيتسرحني خا ناي قويا أيتسرحني خا ناي كبدي تسرحني خا ناي كل سايت تسرحني خا عليكي just day by day كلت ما أخلت ديخات مرس هلست ديخات مرس كم نفع عليكي جن عند عابخ أخذ عبخ والله عند تررك أخذ تررك والله هاجن كلهم كتتقللهم تخيلها حجي لك أخاهم موت منفساوي هوت ويكات منفساوي من لو ما تزولت نايت مرتزولتي قال أملاخنا من باب زبلون consistency طرح كله لومبر قاسن دابل كازو صح نغري مالتي عمود أتا حنت تقسخ كبر ما بزي أخذ لازم مالتي نوحون كحزكم عدلن تقال أملاخ دس لزبل سيزاز تعملنا إنا نزارب مر نخن مهارينا نديب مالتينا عمود أتا نتستوها بكا نتي مستير منقست أملاخ مستقلت ألكا كتعقوه مستجمر كتردو مستجمر شو يوسخكاي قال أملاخ انتا يزول زلو كله يوهبون يوسخلون اتزيب اللقنا اتزلوكا يحدقو يزول وينطقو ويوسدو حجي نتيجة توهبكا أما تيوس معرف 10 سلسة زل حسب ما نتيوس 10 خلطة اتمستير منقست أملاخ مستوهبهم نعو مستردو خسته ما قروب من جمرو نعو يوسخلهم نيري تمفلات مالتي تمقلات نتيجة اللقنا اتازل لا تقع حدق اتم فريساويان تازنا ورتم انتحاديقوم تانبولي أبولي فلت وزنا ورا أملاخسي نعوم كتيلهم نخيفلت وسط حديقوم مالتي أجي اتمفلات كاب قويتا كاب منفس قدوس كم مخانو تردينا نعو خاب تحتنا ندحرع جميرنا يمكن كتلو ندحرع جميرنا اتمقلات مستير منقست أملاخ مولي يخون لنا نتيجة توهبنا مقلات دما أبتت صباح ندحرع حديثنا يو كم تحورا قدس باولوس أبتت صباح تحدث زبلنا أبتت صباح وقال أملاخ انت تحدثنا ندات وسخ إذ وسخنا وعليدي سلازي اتزلنا خين نطق خين وسخ ندحرع خينا أو قال أملاخ كنتنا أنا قال أملاخ بملو أنك كنردع نافرسان كيدتسي نتخصم عوزد اللي طرح فيلم يمسوم عنيرو بتاع مخنيات بتاع نعم كتربحها من كتردعوا من تلال لما قدم عليتنا نحنا جن كان زي بخفة اللبي نقال أملاخ بزردع مقدي مردع سنايو إن مقلات من ماليش يوصلكم أبونا صبق مقلاتي تبارك thank you كشوانا حويكا تبارك سعوي سقاوز حلقة تبارك وراتي هابلنا جوين سلس قبر كام سنة سلس مساقا مجمري كبرتي أوكا بونا تبارخ ندحر دخيم كاحت ورد تخيلي خام سنة ندحر صاني خادة سولنا كبرتي هابلنا سنة سلس مساقا أسيس حوي نابخاخ من لس كالتفنا من تخنس النيكم كا لسو إسرائيل قدم سلة دبلنا بساعتات الشبوش حوي كبرتي هابلي كاب እግዚአብሔር አቦና ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን አቦሽ ዓወት ቃል ህይወት ተስምዕልና ብጣዕሚ አፍቲ ርእስ ዝነበረሲ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝድርዖ ቃል እግዚአብሔር አካፍለና ጸኒሑ በዓብዩ ኻ ስለዚ አገልግሎት እዚ እግዚአብሔር ይመስገን አቦሽ حوي ምክንያቱ ነዚ ወለዶ እዚ
نزلنا يو جزي نزلنا يو مدرخسي زمتنا رأستي توما قلت سي እግዚአብሔር ዓቕምን ድሕር ሂብናሲ ነትዘለናዮ ግዜ ዝምጥና ርእስቲ ሒዝና ኢና ክንመጽእ ዘለና ትዛዓበየ ሽግር ከም ማሕበረሰብ ጥራሕ ወላ ዘይኮነስ ወላ ከም መንፈሳውያን ወላ ከም ደቂ ቤተ ክርስቲያን ኮይና እንድሕር ኢና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ሽግር ሓደሲ ብቃል ክርስቶስ ዘይምዕባይ ሕጂ አንቶይ አቦሽ ትገልጾ ነርካ እቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብጣዕሚ ናይ ህልኽን ናይ ክርክርን ናይ ባእስን ዝኾኑ ሰባት ካቶም በቃል እግዚአብሔር ዘይዓበዩ እጅ በተዛዋሪ መገድሲ ነታ ማሕበር እንታይ ይኾንዋ ማለት እዩ ሸኸም ይኾንዋ ቶም በቃል እግዚአብሔር ዘይዓበዩ ሰባት ነታ ማሕበር ጾር እዮም ነታ ማሕበር ሸኸም እዮም እታ ማሕበር በአገልግሎት ንኸይተዓቢ በቃል እግዚአብሔር ንኸይትሰፍሕ በአገልግሎት ነቲ ኣብ ዙርያ ዘሎ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ምእንቲ ኸይትበጽሖ በአገልግሎት ንኸይትሰፍሕ የጽብብዋ ሓኒቆም ሕዝዋ ሕጂ ኣብ ጉባኤ ኣብ አገልግሎት ኣብ መጽናዕቲ ኣብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ መብዛሕትኡ ግዜ ይርከቡን እዮም ኣብ ከምዚ ኣኼባታት ከምዚ ዓይነት ነገራት እንድሕር ኮይኑ ግን ብብዝሒ ይርከቡ ሕጂ ቲ በቃል እግዚአብሔር ዘይምዕባይ ሕጂ እንታይ ይኸውን ንገዛእ ርእስኻ ሓሚምካሲ ነታ ማሕበር ከኣመሊስካ ምኽንያት ሕማም ንኽትኮና ይገብረካ ማለት እዩ ሓደ ሰብሲ ንገዛእ ርእሱ እንድሕር ሙሉእ መንፈሳዊ ጥዕና ኣለዎ ኮይኑ ነታ ማሕበር ኮላይ ጥዒቲ ማሕበር ንኽትከውን ምኽንያት እዩ ዝኸውን ሓደ ሰብ መንፈሳዊ ህይወቱ እንድሕር ጥዕና ጎዲልዎ ኣሎ ነታ ማሕበር ኮላይ ምኽንያት ሕማም እዩ ዝኾና ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ካብ ዘሎ ጎሊሑ ዝርአ ሽግር ሓደ ሕጂ እዚ እዩ ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 18 መወዳእታ ብጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ንዕኡ ብምፍላጥን ዕበዩ ይሉሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ሕጂ ብኽልተ ነገር ኢና ንዓቢ ሓደ እቲ ቀዳማይን መሰረታዊ ነገር ብፍልጠት መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ዓሚቕ ዝኾነ ናይ እምነትና ምስጢር ዘለዎ እዩ ብመሰረት እቲ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ብቅዱሳን ነቢያትን ብቅዱሳን ሐዋርያትን ተገሊጹ ዘሎ በአቦታት ቤተ ክርስቲያን ካቶ ተርጉሙ ዘሎ በዚ መሰረት እዚ እንታይ ንገብሮ ክሳብቲ በቃል እግዚአብሔር ዝተገልጸ ዕምቆት ክንፈልጦ ክንመሃሮ ግዲ ይብለና ምክንያቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ነታ ናይ ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ነዚ ነገር እዚ ብምልአት ምእንቲ ክርድእዎ ጸሊሎም ኣሎ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 14 ጀሚሩ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ኮንኩምሲ ምግፍሑን ምንውሑን ቁመቱን ስፍሓቱን እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትርድኡ ነገረ ክርስቶስ ምእንቲ ክርድኡ እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ንዓና ዝሃበና ጸጋ እንታይ ምዃኑ ክርድኡ ክርስቶስ ንዓና እንታይ ምዃኑ ንቤተ ክርስቲያንና እንታይ ምዃኑ ክርድኡ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ጸሊ ቀጺላ ዘላ ሓሳብ እንድሕሪና ብጣዕሚ እያ ደስ ትብል እታ ንፍልጠት ሓለፋ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትርድእዋ ኩሉ ፍልጠት ኣምላኽ ክትምልኡ ጸሊ ኣለኹ ኢሉ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 16 መወዳእታ ከዓ እቲ ምስጢር ኣምልኾና ዓብይ ኢልዎ ኣሎ እቲ ብመላእኽቲ ተረኣየ ኣብ ዓለም ዝተገልጸ ኣብ ማእኸል ደቂ ሰባት ዝተሰብከ ብነገር ኩሉ ጻድቕ ኮይኑ ዝተረኽበ ብክብሪ ዝዓረገ ናይ እምነትና ምስጢር ዓብይ ኢልዎ ኣሎ
حجي أبيت كريستيان معالتي بفلتات مدحانينا إيسوس كريستوس انتاي كنقبر لنا مالتي كنعب لنا مسرة وزي حجي إذا فلتات زي نابي يبصحنا عند حريلنا بس أجانا من عباي يبصحنا سب بفلتات كي عابية بس أجان تاي يقبرني كعبي كإلني حدث بس أجانا كعبي مجمرت أنتاي كقبر اللو فلتات كال أملاخ كملا اللو قولاسي معرف سلسته كال أملاخ يملأ أخو ميلو له بقى الأملاخ مستملأ حدث فلتات أملاخ يحزمو فلتات أملاخ يملأ أمو إزي تملأ فلتات أملاخ كأ بس أجانا كعبي انتاي قبرو يخقلو بس أجا معباي مالتاي مالتي بقدسنا بصدقي بفقري بيقريتا بصولوت بصوم بخمسة عينت زا مسألة منفسها ونجرات بأجلجلوت بتجهات رئيس خان محبر بموفاي بخمسة عينت نجرات انتي نخجبري جبرو نخعبي جبرو سب فلتات كساب زي تملأ جن بتصقالها عبي كإلني ولا خجلجلي انت بلون كاب قناعتن كاب سمعيتن كخوني خئلين بر كاب ملوء مردائن كاب ملوء مستوعالن ايكونن حجي حدا جزي سب كونيلي كونن زطف كونيلي كونن بزح نجر زبالاشو كاب زي مردائن ወይ ከአን እግዚአብሔር ባህ ዘብል ዘሎ ዘስምር ዘሎ መሲልዎ ብዙሕ ነገር ከባላሽ ይኽእሊ ስለምንታይ እንድሕሪልና ፍልጠት አምላኽ ብምልአት እንድሕር ዘይተመልዩ ማለት እዩ ሕጂ ዳርጋ ናይ ዝበዝሑ ሽግራትና መፍትሕሲ ኣብዚ ዘሎ ኣቦሺ ናይ ዝበዝሐ ሽግራትና መፍትሒ حدا جزي أبيت كريستيان نوح عمتات زجبرو نقال جزاء بهير يخون نفلت أتقال أملاخ يخون زخونة يخون بوتا يخون زخونة يخون جزي زي سو أحوات أفتك أدم نفلت أو تأتوي لهم تري أمو دحيرهم زموتو أدي خاطب له بس أجاري خاطب له رؤي زخونة منفساو لوطي أفتم حدش تتري حجي دك سبات ببحرين أنت يالو قداموت اندحر أفت بيت كريستيان اندحر قداموت مسئينا جمرت اندحر كوين أفت بيت كريستيان بمت أنا تبت بيت كريستيان زجبرنا يو قدمنا هنا ناتنا نقر نريو بمنصر فلتاتنا بمنصر ጸጋنا بمنصر وهبتنا زي كنا خنقل قليلنا نحسب شعوه بمتأن تأفت بيتكسيان زبلنا حجة حدثت بدحريت ماتيو بقى بفلتات بتعمي نقال እግዚአብሔር ጽምአ ሃልይዎ نقال እግዚአብሔር ጥሜት ሃልይዎ ቃል እግዚአብሔር ተማሂሩ አጽኒዑ ፍጹም ዝኾነ መንፈሳዊ ለውጥ ጌርና በአገልግሎት ክመጽእ ከሎ ዋና አሸገርት ዝኾነ ሽዑ እቶም አፍት ቤተክርስቲያን ነውሕ ዝገበሩ ግን ዝኾነ ይኹን ትምህርት ዘይተማሩ በቃል እግዚአብሔር ዘይዓበዩ ንምፍላጡን ድሌት ዘይብሎም በዚኦም ኾን ምክንያቱ ንሕና ብዚ ክንዲዛ ዓመታት ጌርና ስኻት ማለት መጺኻ ዲኻ ዝብል ስጋው ስምዒት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ንርዳ እንታይ ኢና ካብዚ ነገራት እዚ እንታይ ኢና ክነብል ዘለና እንድሕሪልና ንቃል እግዚአብሔር ንመንፈሳዊ ፍልጠት በቃ ብጣዕሚ ባህግን ድልየትን ዘለና ሰባት ክንከውን ኣለና ፍልጠት ብርሃኒ ዘይ ምፍላጥ ካ ጸልማት ፍልጠት በአእምሮ ሙሉእ ምዃኒ ዘይ ምፍላጥ ካ
بأمرو نشتي مخاني فلتت نكريستوس بممثال مثل ود أملاخ حيس كان تاي مقبار مالتيو معباي زي مفلات كا نعلم مسيل كان منباري سقاوهم كان منباري قال እግዚአብሔር እንድሕርኢና ዮም بفلتت نخن عبيو انتاي زقبرنا زمخرنا زتبابعنا وقاد أب زي عنتو يابو أشي كاب تغسكيانا እግዚአብሔር قال كفل اندحرئنا قداي قرنطوس معرف سلستلو ዕብራውያን 10 ሓደሎ ብዘይ ምዕባዮም እንታይ ገይሮም ተወቂሶም ብዘይ ምፍላጦም ካብ ብዝሕቲ ዝተማሃርኩም ሞሲ መምሃራን ክትኮኑ ይግብኡኩም ይዝብሎም ንናይ ዕብራውያን ብፍላይ ማለት እዩ ስለዚ እቶም አገልገልቲ ክንዕጠቀሉ ዘለና ዕዮን ድሕር ኮይኑ እዚ በብጸጋና ማለት እዩ በብጸጋና ክንዕጠቀሉ ዘለና ነገር እንድሕራሊ እዚ ሕጂ ናይ አገልገልቲ ፈተና እንታይ ኮይኑ ብዚ ዘመን እዚ ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ወይ ናይቲ ህዝቢ ዝምባለ ምግባር ንምሳሌ ሕጂ እቲ ህዝቢ ናይ 5 ደቂቕ 10 ደቂቕ ጥራሕ ካብዘን ላዕለ ክሰማዕ ኣይክእልኒ ዝወለዶ ዚልካ እንድሕራን ቢብከ እቲ እሱ ዝደልዮ 5 ደቂቕ ምግባር ኖ حبر مؤمنان كهانصو زخيل كلوطو زخيل كعبيو زخيل تمرتن اتخالق صغاتات تخالق اغلغلوتات كاب بب درجو ببي ناتو وغن هاناصي ግን እቲ ናፍልጠት ከምጾ ዝኽእል ንክርስቶስ ብምፍላጥ ከዕብዮ ዝኽእል ነገር እንድሕራሊ ግና ትምርቲ ማለት እዩ ስለዚህ እቶም አገልገልቲ እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ወይ ስምዒት ናይቲ ህዝቢ ተረድኢና ደይኮናሲ እግዚአብሔር ነቲ ህዝቢ ቃል እግዚአብሔር ክንምህሮ ጸጋ ዝሃበና ምዃኑ ተረድኢና እቲ ህዝቢ ቃል እግዚአብሔር ፈሊጡ ዝዓብየሉ መድረኻት ክንፈጠር ኣለና ማለት እዩ ቶም ቃል እግዚአብሔር نمهر مصنعتات دينا حيزنا استفالالي ارستات دينا حيزنا خنمهر علنا زي ابوشي غيركا زلها مدب حدا خاوي مالتي نتحبرت السبسي بمنفساو نجر كعب زخيل حدا نجري مالتي بب عقمنا قدنا يكوننا نناتنا جزا خفيتنا هنقلقل افتي زولو اقلقلوت حبيرنا دقفتو خينا حقستو خينا ندحر حبيرنا قلقلنا حدا اقلقلوت يزن جزا رسو مالتي تتخيلو خاكم وكلنا نناتنا ندحر جينا مالتي سلازي كساب زمص إلو ولا حقي حواري باولوس نتميتوس ودو قال እግዚአብሔር ممهارن ام معادن انتاي غبر يلولو ተጸመድ ይልወሎ ስለዚህ ጳውሎስ አነ ሐሳብ ዝመጽ ይልወሎ ጎይታ ሐሳብ ዝመጽ ገርና ንተርጉሞ ጎይታ ሐሳብ ዝመጽ ገርና ንረዳዮ ጎይታ ሐሳብ ዝመጽ እንታይ እንዳገበርና ንጽናሕቶ ማገልገልቲ ቃል እግዚአብሔር አምምሃርን አምምዓድን አምምካርን ከየብኮርና እንታይ ክንገብራልና ክንዓይልና እዚ እንድሕር ገርና ዓይና ሎምዝ ዘራናዮ ድሕር ዓመት ይኹበቁል ድሕር 3 ዓመት ይኹበቁል ድሕር 5 ዓመት ይኹበቁል ቃል እግዚአብሔር ተዘሪኡ ግድን ስለዘፍሪ ግድን ስለዝበቁል ትናይ መፍራይ ጊዜ ንጊዜ ገዲፍና ንሕና ግን ክንዓይ ኣለናሞ አምላኽ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሓደ ካፍቲ ጥቕሙ ኣብዛሃለኻ ሃሊኻ ኣብ ስራሕ ከይተረፈ ሃሊኻ ኤድፎን ጌርካ ትመሃረሉ ጸጋ ይዝንባዕሉ ወለድና ነዚ ጸጋ ዝሳይረኸብዎን ነዚ ዕድል ዝሳይረኸብዎን ማለት እዩ ኩሉስ ካብ አፍ መምህር ጥራሕ ሰምዑ ነይሮም ወላ ተዜማ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ወላ ሪከርድ ጌርካ ተዜማውን ደጋጊምካ እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ቴሌፎንካ ክትሰምዖ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚ አምላኽ ዝሃበና ጸጋ እንዲዩ ንጽቡቕ እንድሕር ተጠቂምናሉ ክንረብሓሉ ንኽእል ነገር ስለዝኾነ ሕብረተሰብ እቶም ምእመናን ኣብ ዘይጠቅም ግዜና ካብ ነባኹኖ ካሃንጸና ንክርስቶስ ብምፍላጥ ከዕብየና ብጸጋ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ كهانصنا ابز خيل مدبات كنساتف بتعم صبو نغري ابوش سلتا اغلغلوت كان املاح ازينا نمسغونو
أبزع أقلقلوت زي برتيع خفت عيخة صولتنا تمنيتناني قربان وحيو مسلني سلسمعكم نجزابي هراب تقبروز أو من صولتن نجزابي يسمعكم يغني لي آمين آمين أبونا قبل جاب الناس ساوي سقام زحلكا سنايدس ندابل إننا نسمع صنيحنا كبرت يابلنا قسيس حاوي سلتي يابا هذا اللي صقان እግዚአብሔር ስብሐት ይሁን ነው ለማንም ንስኻብ ዝመጽሐት ሓብረና خلت በረኸት አይገስና ሓናዩ ብዙሕ ጸጋ ዘለካ ብዙሕ ሓታይ ዘለኻ አገልጋለ አምላኽ ስለዝኾንካ ይስ ዓብ ነገር ያገሰም ሰምዑና ዘለውን ሓድሽ አይኮንካ ስለዚ ሓለፋና ተባረኽ ቀሲስ ሓወይ ስኻው ናፍታ አገልግሎት ይኻ ዘለኻሞ ነንኽእሎ ክንገብር ንኹላትና ጽንዓት ይሃበና ጸጋ ይግለጸልና ጸጋ ይብዛሓልና ንኹልና ናእሽቱ ስለዝኾንና ኸይንደክም ምእንቲ ማለት እዩ ከምዚ ዝበሃል ዘሎት ማሕበራዊ ሚድያ ከምቲ ኣውንታዊ ነገር ዘለዎ ኣሉታዊ ነገር እውን ስለ ዘለዎ ሓደ ሓደ ጊዜ ብፍላይ ከም ኣገልገልቲ ደስ ዘይብል ነገር ገለ ነገር ስለትሰምዕ ስለትርኢ ቀሊል ኣይኮነን ግን ብውሕዱ በቲ ዝመደብናዮ አገልግሎታት እንዳኸድና እንድሕር ነቲ ክንረብሖ ንኽእል ሰብ ረቢሕናዮ ኪኖ ኸኣቲ ተልእኾና ተጽዋዓና እንድሕር ጌርና ዓብ በረኸት እሞ ንቤተክርስቲያን መገልጋል ጸጋ እዩ ባርያ እግዚአብሔር አገልጋል አምላኽ ምዃን ኣዝዩ ጸጋ እዩ እቲ ነገልግሎ ከዓ ከም ሓለፋ ጌርና ይንሓስቡ እንደስ እንዳበለና ኢና ነገልግል ወዮካ ዝሰምዕ ሰብ ተረኺቡ ዓብ ነገር እዩ ማለት እዩ ክብረት ያበልና ቀሲስ ሓወይ ጸጋ ብዛሓልካ